Sa WhatsApp guys. Ngayon na lang po ako naka-upload. Guys, birthday ni Mami guys. Ayun siya guys. Oh. Ayos. Si Mamita naman guys. Andito guys. Ito oh. Nag-aano ng isda. Guys. Ha? Meron pa tayong ganito guys. Yan guys. Bigat. Wait lang guys. Wala po. Saan? So guys, ininto ko muna yung vlog kasi ano guys, may bumibili kami. Marami pa nabibili. So guys, etong isda malaki guys. Laki. Si Mami guys. Ito naman maliliit na isda guys. Ito mga baboy guys. Yan, baboy. Birthday ni Mami. Mamaya upload. Mag-upload ulit po ako para makita niyo.